satu digit, dua digit lah. Aduh, Hmm, kapan ya Indonesia bisa kayak gitu? Kayak nggak I pernah don't know. cuci piring tuh gajinya kayak di Australia 200.000. Bisa nggak ya di Indonesia kayak gitu? By the way, in Canada, it's uh Hmm, for helping kitchen helper, it's $15 or $16 $15 on USD hour. or Canada dollar. Canada It's dollar? hundred 11,600 rupiah maybe right now. Oh, 16 berarti udah 100 lebih gitu ya, 100 hampir 200.000. Mm-hmm. Only to be kitchen helper, Yes. and you don't need to be able to speak English with that. No. I'm aiming for uh supervisor in what apa tuh namanya? Eh kayak di gudang gitu apa sih? Oh, warehouse, warehouse. Yeah, warehouse, yeah. Okay. Manager of Well, warehouse or supervising warehouse like that. okay, that's very cool. Keren banget, keren banget. Sebenarnya kalau kita juga pengen kaya sih gampang ya. Di Indonesia, Indonesia tuh 270 juta orang. Teman-teman minta 1 rupiah aja ke 270 juta orang itu udah dapat 270 juta. 1 rupiah aja. You could imagine if you ask 10 rupiah. Terus Melati bagi 10 rupiah dong, 10 rupiah aja. Set, 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 kali 270. 270. Udah 2.700.000.000. Itu. Kayaknya terlalu menghayal deh. Pantasan pegawai pajak kayak kaya ya. Oke guys, so kita langsung masuk ke tonight's topic. For topik malam hari ini ada topik pembahasan yang juga sangat menarik because we're going to talk about traveling. Kita langsung masuk ke slideshow-nya. Alright, so I hope that you have also prepared yourself for tonight's topic to talk about your dream country. Untuk berbicara tentang, oh iya mungkin bisa jadi gaji adalah alasan kita meninggalkan Indonesia kali ya. Alright, di sini teman-teman ada pembahasan tentang traveling. Traveling artinya, Apa ya? Berkeliling, jalan-jalan. okay, perjalanan. That's right. Nah, teman-teman di sini ada today's goal-nya. Today's goal-nya adalah let's talk about our trips and learn about vocabulary in traveling. Yang artinya, teman-teman, Mari mari. Ayo ceritakan tentang Aha, perjalanan dan aha. belajar mempelajari tentang kata-kata di travel. dalam perjalanan. Kosakata Oke. dalam perjalanan ya. Oke, ini ada yang menarik nih, teman-teman. Di sini ada kata trips. Trips artinya Perjalanan, perjalanan. That's right. Kalau traveling artinya jalan-jalan, Berbasir, per- traveling berpergian. artinya berpergian, berpergian, perjalanan sama ya. Trips perjalanan. Traveling juga perjalanan. Kalau journey, journey artinya petualangan, Petualangan. petualangan itu adventure. Kalau Pengalaman. journey, Pengalaman. pengalaman itu experience. Perjalanan. Perjalanan, journey juga perjalanan ya teman-teman. Jadi traveling, trips, and journey itu semuanya artinya adalah perjalanan. Tapi ada perbedaan yang lumayan signifikan di antara tiga kosakata ini. Jadi semuanya teman-teman itu disebut dengan traveling. Traveling itu apa? Traveling itu titik berpindah dari satu titik ke titik lain. Nah itu disebut dengan traveling. Tapi untuk traveling ini sendiri ada beberapa cara dilakukan. Misalnya ketika perjalanan itu satu arah, itu nanti disebut dengan journey. Nah, journey ini perjalanan satu arah. Anggaplah dari Cikini ke Gondandia. Nah, ini disebut journey ya. Jadi perjalanan satu arah nggak kembali. Ya nggak kembali kayak Bang Toib kurang lebih. Oh, Nah, makanya kalau perjalanan hidup itu juga disebut journey karena perjalanan hidup kan kita nggak bisa kembali gitu ya ke masa lampau. So that's we call journey. Kemudian ada perjalanan yang kedua. Perjalanan yang kedua itu kita sebut dengan trip. Nah, kalau trip ini dia bolak-balik dari Cikini ke Gondandia. Nah, kembali lagi ke tempatnya berasal. Misalnya dari Semarang ke Bali. Terus dia liburan beberapa hari di Bali, kemudian kembali lagi ke Semarang. Nah, itu disebut juga trip.
Makanya kalau dia kembali, kita tanya, how was your trip? Gimana perjalanannya? Tapi kalau dia dari Semarang ke Bali, terus dia udah nyampe Bali, kita tanya dia, how's your journey? Gimana perjalanan kamu tadi? Nah, how's your journey? Kalau trip itu lebih ke pengalamannya selama ke 3 hari di Bali tadi, ngapain-ngapain aja di sana. Sementara kalau journey itu kayak gimana perjalanannya, entah itu kendaraannya, nyaman tidaknya, dan segala macam. That's actually. Kemudian ada yang ketiga tour. Nah, untuk tour juga ini teman-teman sama perjalanan. Cuma kalau tour itu sendiri kurang lebih kayak keliling-keliling. Dari Tour. anggaplah Cikini ke Gondandia. Terus dia ke Jakarta, ke Jayapura. Nah, ini disebut tour ya. Keliling-keliling gitu. Nah, kalau dia tour sendiri itu teman-teman dia punya specific purpose, punya tujuan sendiri. Jadi dia nggak benar-benar liburan gitu ya, enggak. Ada tujuannya. Misalnya ada keliling-keliling tapi belajar, makanya disebut Jo. Ya. Tour. study Ya. tour. That's right. Nah, makanya disebut study tour. Ada juga keliling-keliling bagi sembako. Itu Itu kampanye. Oke. point lagi. Alright. Nah, tapi kita ngebahas itu ya teman-teman. Kita bahas traveling untuk malam hari ini. Ada juga perjalanan-perjalanan yang dilakukan melalui udara. Itu disebut apa? Kalau perjalanan yang melalui udara. Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya kambing conge. Gak ada yang mau ya? Alright. Udara. Perjalanan melalui udara. Saya kasih clue deh. Awalannya hurufnya F. Vacation. Tetot. Itu V. Vacation. Kalau itu V. Kalau F awalannya F. Flying. Flying. No. Flying. No. Udara. No. Awalannya F, akhirannya GHT, akhirannya T. Flight. Flight. Flight, that's right. Nah, itu perjalanan udara. Flight. Jadi Tadi udah flight ada ya. ngomong flight. Flight. Oke. Berarti yang congeknya bukan kambing ya. Kayaknya congeknya saya. Oke, flight teman-teman. Kalau dari laut, perjalanan laut gimana? Inisial huruf depan. V. Pelayaran. Awalannya V. No. Pelayaran P. Dari itu bahasa Indonesia. Akhirannya E. Vacancy. Ini. No, akhirannya E. Vacancy lowongan. Job vacancy. Jauh banget. Enggak jauh. Beda dikit aja. Sailing. Dikit. Selling S, awalannya S. Teman-teman bisa pakai voyage. Nah, voyage. Cara dibacanya voyage. Makanya kalau orang-orang dulu tuh suka berpisah kan mereka pakainya kapal ya, belum ada. Makanya mereka bilang bon voyage, selamat berjalan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau ini suatu kata yang awalannya F, akhirannya UCK. Apa itu? Kata apa? Awalannya F, akhirannya UCK. Awalannya F, berakhiran UCK. Katanya apa? Fire truck. Fire truck, that's right. Nah, kereta pemadam ya. Oke, fire truck. Ini teman-teman kurang lebih seperti ini. Ya, jadi teman-teman itu jenis-jenis perjalanan dan di sini kita punya beberapa pertanyaan tentang traveling itu sendiri. Kita coba cek cara baca seperti biasa as always. Tapi sebelumnya di sini pada gelap boleh kali kameranya dinyalakan. 3, 2, 1, pria, wanita, tunjukkan pesonamu. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Oke. 1, 2, 3. Oh, cuek. Oke, saya juga cuek. Saya juga bisa cuek ya. Oke. Mana nih? Dadah, Bro Ade Irawan. Dadah, Bro Muhammad Aziz. Kekuatan admin menghilangkan. Wah. Mana nih? Mana dia? Mana orangnya? Ayo. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Boleh tolong dibacakan, Bro Herman, beberapa pertanyaannya. Mikrofon jangan lupa dinyalakan. Do you like traveling? Do you like traveling?
Okay. What Next. What city have you city? visited in Indonesia? All right. What are special place in the city? Okay. Are there any memorable moments there? Okay. What do you recommend about city or place? Okay. Thank you, Bro Herman. Dari Bro kita coba dengar suara sister. Di sana udah ada si Cynthia Olia. Boleh silakan si Cynthia Olia dibacakan. Okay. Do you like traveling? All right. What cities have you visited in Indonesia? All right. What are special places in that city? Okay. Are there any memorable moments there? Okay. What do you recommend about cities or place? Oke, thank you. Nah, itu udah ini ya teman-teman didemonstrasiin sama dua teman-teman kita. Ini udah direkam belum itunya? Udah ya. Oke, teman-teman, yang pertama as always jangan lupa bunyi K dalam bahasa Inggris, kemarin udah latihan ya. Diletupkan, jangan ditahan do you like? No. Letupkan aja. Do you like? Like. Do you like Do you traveling? like traveling? Alright, next. What huruf T di antara dua bunyi vokal langsung aja dilafalkan D dan di sini Cities. dibacakan Z. Cities. Cities. What cities have? What Mulut cities lebar. have? Have. What cities have What you cities visited? Pakai D. have Visited. What cities visited have you visited? In Visited. Indonesia. in Untuk cara baca Indonesia? Indonesia nggak dibaca Indonesia. No. It's supposed to be Indonesia. 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 Nice. Nah, jadi dia berakhiran Malaysia ya. Indonesia. Indonesia. Alright. Makanya kalau benua Asia itu cara bacanya Asia. Asia. That's right. Jadi nggak ada I-nya sama sekali. Langsung berakhiran Malaysia. Asia. Asia. Jadi bukan Asia. No. Asia. Makanya negara sebelah juga cara bacanya gimana kalau Malaysia? Malaysia. Malaysia. That's right. Malaysia. Nah, Malaysia adalah negara paling mager sedunia. Malaysia. 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 Bapak banget. Oke, lucu nggak sih? Enggak ya? Enggak. Garing. Lucu. So funny. So sweet. Oke, teman-teman, ada huruf T di antara dua bunyi vokal, langsung nyambung cara bacanya. Water. Good. Water. Next, teman-teman di sini monyong, special. What are special? Place itu Special. kalau nggak ada S-nya, Special. place, dibaca What are place. Karena di sini special? ada S-nya, berarti cara bacanya Places. places. That's right. Dan S-nya Places. dibaca pakai Z. Places. Places. Places sama What in are- langsung aja what nyambung. are Places in. special? Places in that. Oke. Ujung lidah digigit. That. That. Oke. Pakai D, city. 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 What are special places in that city? What What special are places special in places in the that city? city? Belibet, ulangin. What are special places in that city? What are Places Lebih in cepat. that What are special places in that city? What are Special places in that city. places in that Tiga kali yang cepat. What are special places in that city? What are special places in that city? What are special What are places in special that city? places in the city? What are special places? What are special places in the city? Okay, good. Next, R semua kemudian di sini ujung lidah digigit. There. Are there? There. Sama Are ini langsung there. nyambung. Are there any Are there any? Are there memorable Memorable moments there? Ujung lidah digigit. moments there? Moments there. Okay. Are there any memorable moments there? Are there any Memorable moments there. There are Ada memorable moments there. Nggak dibaca pakai D, teman-teman. Bukan dare ya. Kalau dare itu nanti teman-teman gini. Truth or dare. Ini dare. Nah, truth or dare. So it is not dare. There. Are there any memorable moments there? Are there any memorable moments Are there? there any memorable moments there? Okay, good. Next. What do you recommend? Recommend sama about langsung aja nyambung. Recommend about.
Recommend Recommend about. What do you recommend about cities Okay. or Di places? sini dilafalkan D What do aja, you cities. recommend Cities. about? Or places? Recommend about. Oke, cities sama or langsung nyambung. Cities or places. Cities or Cities or places? What do you Okay. recommend about cities or places? What do you recommend about cities or places? 1, 2, 3, go. What What do you What do you recommend recommend about about cities or cities places? or places? Lebih cepat lagi. What do you recommend about cities or places? 1, 2, 3, What do you go. recommend What do you about recommend cities or Recommend places? places. Places. What Cities do or you places? recommend about cities or places? What do you gonna What do you recommend about cities or places? Oke, next teman-teman. Coba dari atas ke bawah, mikrofon dinyalakan, suara dilantangkan, artikulasi dijelaskan, semua bersuara. Yang tidak bersuara, fix wibu, nggak diteman. 1, 2, 3, go. Do you like Do you like traveling? What cities have you visited? Memorable And the special places that have been What are any memorable special moments Do you there? places in that city? Recommend about cities or Are there any places. memorable moments there? What do you recommend about cities or places? Oke, what do you recommend about cities or places? Kita maknai setiap pertanyaan. Yang pertama ada, do you like traveling? Yang artinya gengs. Apakah Kamu kamu jangan suka Apakah kamu suka jalan-jalan? Oke, what cities have you visited in Indonesia? Kota mana Kota yang apa yang pernah yang kamu kunjungi di Indonesia? kunjungi di Indonesia? Oke, kota-kota mana saja yang pernah kamu kunjungi di Indonesia? Mungkin ya, kalau lebih dari satu bisa disebutkan. What are special places in that city? Artinya. Tempat spesial di kota. Spesial apa yang ada di kota itu? Oke, tempat spesial apa yang ada di kota itu? Misalnya, if you probably go to Jogja, there is some quite special place that you can visit there. It is Malioboro misalnya. Next, are there any memorable moments at that? Artinya. Apakah pernah Ada ada kejadian yang berkesan di sana. Oke, ada nggak kejadian yang berkesan di sana? Oh, misalnya ada. I was riding my classical motorbike and my clutch tire was broken. Misalnya. Saya dilamar di sana. Waduh. Asik. Oh. Next, what do you recommend about cities or places? Artinya. Apa yang kamu Apa yang kamu bisa rekomendasikan tentang kota atau satu tempat? Oke, apa yang kamu rekomendasikan dari kota atau tempat tersebut? Oh, misalnya, if let's say you go to Yogyakarta, there is one specific place that you can go, like Malioboro, because in that place you can find lots of different street food, and it tastes very good. The price is also affordable. Harganya juga mungkin bisa murah ya, terjangkau. Oke, kalau gitu kita coba satu orang bertanya, yang satu ditanya. Di sana ada sister Ulia. Sis Ulia bertanya, yang ditanya Bro Ade. Ada nggak Sis Ulia? Oke, silakan Sis Ulia. Do you like traveling? Yes, I like traveling. Yes. What cities have you visited in Indonesia? What cities have you visited in Indonesia? I have visited in Indonesia in maybe Kuningan, Jakarta, Malioboro, Ponorogo, Madura, Surabaya, etc. Okay. What are special place in that city? Special place for me Yes. is maybe in Jakarta, Dupan. Are there any memorable moments there? Yeah. The most memorable moment for me was when I rode all the riders at Dupan with my family when I was in elementary school. Wow. What do you recommend about cities or places? Yes, my recommendation about cities maybe
go to Maliboro and maybe go to actually is Jakarta Dupan for playing with you. Kata. Okay, thank you, Bro Ade and Sis Olya for having small talk related to this topic. Selanjutnya yang bertanya Bro, yang ditanya Sis. Yang bertanya Bro Diki, yang ditanya Sis Melati. Putih-putih melati Alibaba. Do you like traveling? Yes, I do. I like traveling. What cities have you visited in Indonesia? I go Bandung, Jogja, Jakarta, Bogor, Malang, Surabaya. What are special place in that city? Special place, I think is Yogyakarta. Are there any memorable moments there? I go to Yogyakarta with my best friend, and I backpacker with her, and so memorable for me and her. What do you recommend about cities or place? I can recommend that you Yogyakarta. You can visit Gesing Beach. It's like private beach because it's Private beach. because that beach only nelayan apa, bro? Fisherman. Just only fishermen and a few local people in there. And the sea is so clear. It's different in Jakarta. Ya, jangan dibandingin sih kayak jelas. Oke. Oh, enggak ya Jakarta. Oke, thank you Sis Melati for answering this question and Bro Diki juga ya, cara bacanya udah makin mantap pokoknya. Oke, teman-teman juga nanti bisa berbicara tentang beberapa topik ini berkenaan dengan topik nanti. Di sini juga kita punya beberapa kosakata berkenaan dengan topiknya. Ada banyak ya, teman-teman bisa lihat. Kita coba lafalkan bareng-bareng. I say repeat after me, you guys say okay, baby. Try to repeat after me. Okay, baby. Okay, the first one we've got planet trip. Planet trip. Oke, saya merencanakan perjalanan untuk pergi ke Bali besok. I plan To Bali tomorrow. Okay, I plan a trip to go to Bali tomorrow. Next, we've got accommodation. Accommodation. Okay, next book sama langsung aja nyambung. Book a ticket. Saya memesan tiket melalui Traveloka. I book a ticket from Traveloka. Okay, next L-nya nggak usah dibaca. Walk around. Walk around. Okay, saya ingin mengajakmu jalan-jalan. I want to walk around with you. Okay, I want to invite you to walk around. Nice. Next, we've got vacation or vacation. Vacation, right. Liburan kemarin sangat menyenangkan. Yesterday is Vacation is so fun. Okay, last vacation was so fun. Pakainya is atau was? Was. Okay, was so fun. Next, we've got tour. Tour. Okay, next we've got trip. Trip. Okay, destination. Destination. Alright, Bali adalah tujuan paling terbaik. Bali is the best destination. Okay, the next one we've got airport. Airport. Alright, saya akan tiba di bandara besok. I will arrive in tomorrow. Okay, I will arrive at the airport tomorrow. At the airport. Next, we've got harbor.
Oke, saya akan menunggumu di pelabuhan. I will wait wait At harbor. Oke, Oh, teman-teman ingat wait, kalau yes, pakai wait nggak boleh langsung objeknya ya. Harus pakai for dulu, Wait baru for. objeknya. I'll Nah, wait for you. alright. Berarti harusnya saya akan menunggumu di pelabuhan. I will wait wait for you I will wait at the harbor. Okay, I will wait for you in the harbor. Alright. Next, we've got bus atau bus station. bus bus station, station. Station. Okay, train atau train station. train Train station, station. Okay, passenger atau passenger. passenger, Passenger, that's right. Pesawat ini memiliki banyak penumpang. This Plane have many many passengers. passengers, passenger. many passengers. Okay, passengers. Pakai S atau enggak? Pakai Yes. Oke ya teman-teman. Next we've got tourists. tourist. Okay, next one we've got tourism. Tourism. Pakai Z, tourism. Tourism, Oke, Indonesia terkenal akan para wisatanya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat kita harus membantu pemerintah mempromosikan dengan tagline Wonderful Indonesia, Here we membawa go again. Okay. Okay. Udah 17 Agustus saya berapi-api, jiwa nasionalisme saya tinggi banget ya. Wow. Oke. Wow. Karena walaupun kita belajar bahasa Inggris, tapi kita harus tetap menumbuhkan rasa patriotisme di dalam dada kita semua masyarakat. Allahu Akbar. Apa itu tadi? Sorry. Saya dibisikin sama Bung Hatta ya. Oke, selanjutnya teman-teman we've got ada travel agent. Oke, next we've got sunbathing. sunbathing, Oke, saya suka berjemur di Bali. I like in Bali. Bali. Oke, next GH-nya gak usah dibaca, go sightseeing. Sightseeing. Oke, saya akan pergi melihat-lihat di kota Bandung. I will go Okay, I will go sightseeing in Bandung. Next, we've got go camping. Go camping. Go camping. Right. In Pangalengan. Next, we've got arrive at. Private. Oke, teman-teman pakai at, arrive itu kalau at, teman-teman pakai at kalau tibanya di tempat yang spesifik ya, teman-teman. Nah, kalau tempatnya kurang spesifik nanti teman-teman pakai in. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau Bali kira-kira pakainya at atau in? Bali at atau in? In. Bali kan luas ya. Spesifiknya di mana, bro? Bali itu luas, bro. Spesifiknya di mana, bro? Kalau misalnya di bandara? At. That's right. Di rumahmu? Oke. Di Kediri? In. Oke. Di Jakarta? In. Jakarta. Indonesia? Ya. Oke, saya akan tiba di Singapura besok pagi. I will arrive Singapore. Morning. Oke, tomorrow morning. Next, saya akan tiba di rumahmu malam ini. I will Arrive At your home today. Right, oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya, selanjutnya. Bro, question. Please, bro, Gani. What the different placing the in, at, or on Okay, that's for Mhm. a sentence? Okay, that's very nice question. Bagus banget pertanyaannya, Bro Gani. Untuk in, on, sama at, ini kurang lebih kita pakai kayak gini ya. Kemudian di tengahnya ada jangan bahaya banget. Teman-teman, ada segitiga seperti ini. Ini menunjukkan spesifik, kemudian general dan lebih general gitu ya. Untuk on, kemudian in, paling spesifik dulu pakai at paling spesifik, kemudian ada on, kemudian ada in. Nah, in, on sama at ini teman-teman kita gunakan untuk berbicara tentang
Dua hal, waktu dan tempat, time and place. Kalau untuk tempat, place, teman-teman saya singkat P aja. Ini kita gunakan untuk hal yang general, informasi yang general. Misalnya tadi negara, negara kan itu luas banget ya. Indonesia bagian mana spesifiknya? Oh, di Kediri. Kediri masih luas, pakainya in. Oh, Kediri, misalnya in Kediri. Tapi Kediri di mananya? Oh, di Jalan Veteran. Untuk jalannya lebih spesifik itu, karena mungkin bisa jadi di Kediri itu hanya ada satu jalan veteran. Kita pakai on Veteran Street. Tapi Veteran Street itu kan panjang ya, jalan veteran. Spesifiknya di mana? Oh, di Speaking Partner Office. Itu letaknya di jalan veteran. Nah, ini kita pakai at Speaking Partner Office. Nah, karena cuma satu Speaking Partner Office di situ. Cuma satu. Tapi doakan aja teman-teman, semoga kita punya cabang sampai Jakarta, Sumatera, sampai Jawa, Kalimantan, Bandung, terus Depok. Sampai Amerika. Tangerang. Iya. Nah, jadi itu add ya pakainya. Kalau place, kalau times kita singkat T. Kapan kita pakai time? Kapan kita pakai in? Ini ketika informasinya general, lebih luas. Misalnya tahun. Nah, tahun kan ini ada 365 hari. Dan tiada hari libur untuk mencintaimu misalnya. Itu kita pakai in. Misalnya in 2022 tahun 1945 berarti In 1945. 1945. Nah, jadi kita pakai in untuk tahun. Untuk bulan-bulan juga teman-teman kita pakai in. Misalnya di bulan Juli berarti pakainya July. in July. Dalam di bulan Agustus. In August. Nah, cara bacanya. August. Oke. Kita bisa pakai on, teman-teman, ketika menyebutkan bulan, tapi dengan syarat ada tanggalnya. Jadi spesifik, lebih spesifik gitu. Yes. Nah, August. misalnya anggaplah 1 Agustus, berarti pakainya 1 atau first? First. Wah. August. 1st of August, that's right. Itu kalau British, kalau American? On August 1. 1 August. Kayaknya kardinal One. atau ordinal kalau tanggal? Ayo. First. First August. Oke, pakainya first ya teman-teman. August 1st atau 1st of August. Nah, boleh. On juga kita gunakan untuk merujuk kepada hari. Hari Senin berarti. On Monday. Hari Selasa. On Tuesday. Hari Rabu. On Wednesday. Cara bacanya bukan Wednesday ya teman-teman. Cara bacanya Wednesday. Nah, ini cara bacanya nanti kayak gini. Wednesday. Oh, Wednesday. Wednesday. Dua suku kata teman-teman. Wednesday. Alright. Kemudian kapan kita pakai at kalau waktunya lebih spesifik, menunjuk ke jam. Spesifik jam. Jam 7 berarti. At 7 o'clock. Oke. Jam 7 malam saya akan menemui suamimu. At 7 o'clock. I'll meet your husband at 7 o'clock. Oke, I will meet your husband at 7 o'clock. Kalau di taman. In park. Oke, pakainya in, on atau at? at the park. At park. Park. In park. Ayo. Teman-teman Teman-teman boleh pakai at. umum. Nah, teman-teman pakainya bisa pakai at kalau merujuk ke tempatnya ya. Tapi kalau teman-teman berada di tempatnya, misalnya kayak tadi park itu kan luas ya. Teman-teman berada di park itu, teman-teman di sini, nah itu teman-teman pakai in. I will meet you in the park. Tapi we will pakainya nanti kalau merujuk lagi di mana? I'm at the park boleh. Lagi di mana? Lagi di mall. I'm at the mall. Tapi kalau teman-teman di dalam bangunannya itu pakai in. I'm in the mall right now. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan Tempatnya di spesifik. mall lebih spesifik itu pakainya at ya. Tapi kalau di dalamnya, di dalam bangunannya teman-teman pakai in. Nah, what about buses or car or a plane? Oke, kalau teman-teman itu bisa bergerak di dalamnya, itu kita pakai on. Nah, On. kalau bergerak di dalamnya nggak bisa bergerak, teman-teman pakai in. In the car. Nah, in the car nggak bisa gerak katanya, sempit banget gitu. The Kalau di kereta pakainya, on the train. kalau di pesawat,
On On the plane. Oke, kalau di kapal, on the On the sea. on the ship. Oke, Ship. kalau di perahu, On the perahu teh. Cruise. terus Sailor. kapal pesiar, kalau perahu, Sailor. Sailor ya? boat. sailor, On pelaut, the Hey, sailor pelawat. Ship. boat. Nah, Boat. Boat. Nah, on the boat. Oke, kurang lebih seperti itu. Terjawab, bro? Thank you. Ah, terima kasih juga pertanyaannya membuat saya terlihat cerdas. Oke, selanjutnya teman-teman di sini Memang cerdas. kita akan berbicara tentang topiknya. Pilih satu negara yang teman-teman pengen banget kunjungi. Kenapa pengen ke sana? Apa hal unik dari negara tersebut dan apa yang teman-teman bisa pengen lakukan kalau bisa ke sana? Silakan teman-teman langsung masuk ke breakout room, nyalakan kamera dan ceritakan negara impian teman-teman. Have a nice practice everyone. See you on breakout room. Yang nggak Oke. nyalain kamera saya ke keluar angkasa. Kita agak telat sedikit ya selesainya guys. Bye-bye. Bye-bye. If you Hi guys, welcome back to the main station. So we've just done talking about our dream country. Dan semoga teman-teman, negara yang pengen kita kunjungi bisa tercapai ya. Bisa kita kunjungi suatu saat nanti. Amin ya Allah. Kebanyakan juga ada wibu ternyata pecinta Jepang. Ya ampun. Ada juga yang She want to go to Konoha village. I just want to roll some country. Oh, that's gonna be great. If you go to Japan, make sure you visit Tokyo. Yeah, Teman-teman ke Tokyo. the capital city, I know. That's the capital city. Kemudian I have brother in Japan. ketemu sama Oh, siapa yeah, really? namanya? Kake Sugiono. Wow, oke. All right. Wow, skip that. okay. Skip that. Okay. Skip Go Thank to you next round. guys Okay. for today's Skip that. participation. Dan I teman-teman know siapkan. from TikTok. I know from TikTok. Oke, siapkan teman-teman diri teman-teman untuk topik besok. We will be doing something different for tomorrow. Tomorrow my we want to gosh. talk about listening. Karena teman-teman, kalau kita bilang komunikasi basically takes to tango, right? It is not only how we are able to express the idea, bukan cuma gimana kita bisa menyampaikan, mengutarakan isi pikiran kita. Tapi kalau kita berbicara komunikasi juga berbicara tentang bagaimana kita mampu memahami apa yang orang katakan. Dengan itu, kita bakal latihan listening besok. Nah, ini dikhususkan juga untuk wanita ya, latihan mendengarkan gitu. I'm into you, bro. I'm into you, right? Ya, kayaknya cewek-cewek tuh cuma pengen didengerin, nggak pengen. Ember. Kayak suka gitu banget gitu gue kayak sih. Gak pernah Bener. kesel banget nih. Oke. Dan breakout room teman-teman tetap ada breakout room, teman-teman siapkan. Dalam bahasa Inggris kan ada 4 skill utama yang harus kita kuasai. Ada speaking, reading, listening, sama writing. Nah, dari keempat skill ini teman-teman, mana menjadi kelemahan teman-teman sebutkan. Berikan alasannya kenapa teman-teman mendapati yang ini tuh lemah banget di sini. Pengalamannya kenapa? Contohnya gimana? Kemudian kuatnya di mana? Alasannya kenapa? Contohnya gimana? Pengalamannya gimana? Oh, saya ngerasa anggaplah kekuatan saya di speaking gitu ya. Saya suka ngomong dan ternyata contoh pengalaman kemarin saya ngomong sama bule paham-paham aja gitu misalnya. Alright, bule saya maksudnya Bu. Iya. Bule and Pak Le. Oh, iya. Bule Sule. Oke, kemudian dari kekuatan ini teman-teman, apa sih metode yang teman-teman lakukan untuk melatih kekuatannya? Oh, saya tuh suka ini ya, gampang membaca dan latihan saya tuh saya menggunakan metode yang keren banget. Saya membaca manga dengan translatean bahasa Inggris misalnya. Oke. Jadi itulah cara saya latihan misalnya. Nah, teman-teman nanti disiapkan untuk besok. Thank you so much guys for today's participation. Kita ketemu lagi besok. The last say speaking partner. We are the best. We are the best partner. Bye-bye. See you guys again tomorrow. Bye. You. Have a good night. Okay. The next time. Night night.